سلام دوستان، خوش آمدید به حسین گیم شو و واکثرو پارت ششم واچ داگز لیجن با ترجمه همزمان فارسی. بریم شروع. خب تو پارت قبلی رفتیم یکم اطلاعات پیدا کردیم و رفتیم به EPC همون ایروپیان پروسسینگ سنتر و فهمیدیم که البیون اونجا به دلایل چرت و پرت مردم میگیره و میده مریکلی به قبیله مریکلی همون کلن کلی تا اونا رو سلاخی کنن و قاچاق انسان کنن. و الان یکی از دوستامون رو گرفتن همونا و الان باید بریم ببینیم که نجاتش بدیم این سالم یا نه. ببینم چند تا در داره. برو بر. خب از اینجا هم میشه رفت. خودمون میریم با درون بالا یا پایین. So this is where the Kelly boys brought Angel. It's very welcoming. Now, keep your chin up. We'll find him. There's a camera network that might have caught where they took him. خب پس انجل آوردن اینجا. گفت که اینجا رو میبینم بدنم سرد میشه، حالم به هم بخوره. خب فعلا میتونیم بدون درصد بریم بالا. دوربین اینجا نیست چک کنه؟ هست ولی دوره. خب یکی اینجاست. الان وقت خوبیه او رو خب این خواهد برگرده، پس همونجا درون الان نامرئی شده، همونجا باشه تا این دوباره برگرده سر جاش. یکم این بالاست. چون باز 2 نفر شدن. لایک بابا گم شید. اونم داره برمیگرده. حالا واکن در رو. خب باید بریم اینجا. I've gone over the captured footage. I was able to follow Mr. Lopez down to the cellar, but then I ran out of cameras. Not a problem you often have in London. Right then, time to move. اوکی. این انجلی که ما دنبالشیم بردنش تا زیر زمین دیگه، بعدش ردش نتونستیم بگیم. بعد بریم زیر زمین ببینیم چیکارش کرده. اول بریم جای این تیک پوینته. آره
اول البته یکم دور شیم که گجت هم عوض کنم، چون توی منطقه قرمز باشه نمیتونی گجت عوض کنی. گجت همون نامرئی کننده بذار. Restricted area? Restricted my ass. با کدوم کاور میگه؟ برو تو فلان برو، از همینجا خودمون میریم. این چیه؟ Well, this is a touch drab. اوه میتونیم اینجا یه تصویری Let's do بگیریم. something about it. اوکی این قشنگ‌تره. وای الان اینو میکشه واقعا. سر 5 ثانیه کشیده شه. That's much better. اینو دیگه الان همه میبینم. اوکی چیز خوبی دیدیم. برو پایین. اینجا کسی هست یا نه؟ دوربین اینجا خیلی دوری که. اوکی اگه بخوایم بریم تو 2 نفر اینجا که نامرئی بشیم حله. اوکی برو. My oh my, deadbolt trumps technology. The door is sealed, but this rubbish chute might do. It either leads to the cellar or your grisly death. Or both, I suppose. Great. او در رو بد جور بستم، بعد از اینجا بریم تو. یعنی اصلا نمیشه از اون در رفت تو. بسم الله الرحمن الرحیم. کوره موره نمیشه. اوه وای این بدبخت ها رو کشتن. کجا این رو؟ اوه وای میخواد چیکار کنه؟ دندوناش میکشی بیرون. اوه این همون پلیس هست که ویدیوشو دیدیم تو پارت قبلی. بزنش بزن شو بخیر. وای وای بدبخت زد سلاخی که. خیلی خوب بیا بیرون. نمیزنم بیا بیرون. نه جان ما کمکت کردیم بیا ما رو بزن. سرسان نمیکردین سلاخیت میکرد. میگه بیا اینجا. اوکی تالک صحبت کن. Thanks for the distraction. ممنون. Gave me the second I needed to take care of this filth. بهم فرصت دادی که بزن دهنش سرویس کنم. You all right? Thought you were done for. That bloke was ready to chop your limbs off. میگه که اون میخواست قشنگ بزنه قطعت کنه. He was. I'm fine. I just need a second to catch my breath and find my files. میگه چند ثانیه لازم دارم که یکم نفس بکشم حالم جا بیاد. Wait a minute. I know you. You're that Inspector Caitlin Lau. Saw your videos. Never figured you'd make it this far. Going after Mary Kelly on your own. I'm impressed. میگه که تو همون بازرسه هستی کیتلین لاو. ما ویدیو تو دیدیم دنبال کلی ها افتاده بودید و تا اینجا پیش اومدی واقعا تحت تاثیر قرار گرفت. Always on my own. Who the hell are... You're dead sick, aren't you? میگه که تو کجا میدونی؟ تو دد سیکی میگه نه. You tracked me to the slaughterhouse. تا اینجا من تعقیب کردی؟ No, I was tracking a friend of ours. Got taken at the EPC and ended up here. At least we can stop looking for the missing people now. It's fucking sickening.
میگه که نه من دنبال یک از افراد اون بودن که از EPC آوردن اینجا تو سلاخی ملاخیش کنن و هیومن ترافیکینگ کنن و قاچاق انسان کنن و واقعا خیلی ناامید شدم فهمیدم که از مردمی که تو EPC گم میشدن از اینجا سر در می آوردن و قاچاق انسان میشدن. Then I'm sorry. I don't think there's much hope for finding him alive. میگه آره و اینکه منو نجات دادی کمکی بهت نمیکنه زیاد. The Kellys have got a sick little operation going, a kind of human organ black market. میگه کلی داره اینا رو اینجا سلاخی میکنه توی بلک مارکت بازار سیاه میفروشه. Investigating them for months. And they got my fucking files. میگه من اونا زیر نظر داشتم ولی اونا همه فایل‌های منو گرفتن. God, I feel like shit. خیلی Just take a minute. Listen, I'll ring someone to come and get you. Take you to someplace safe. I'll go find Angel and then your files. میگه که من یکی رو برات میارم اینجا که تو رو بره توی یک جای امن و الان خودم میرم دنبال فردی که دنبالشی انجل بعدش میرم دنبال این فایلایی که میگی. What's on them anyway? Everything I've gathered on Mary Kelly. Almost enough to take her down. میگه فایلا چیه؟ میگه هر چی که درباره کلی داشتم تو اونه میتونه اونو بیاره پایین. Now save us all some bloody precious time. Think about working with us because we're going after this Mary Kelly bitch. اوکی گفت که بیا با ما کار کن و با هم متحد شیم. All right, an operative is on their way to escort Inspector Lau. So, let's find Angel and Inspector Lau's files. اوکی گفت که این ماشین یه فردی و فرستادن که این همه خانومه رو نجات بده. حالا خودت برو انجل رو پیدا کن و فایلای این خانومه رو. I'll wait for your guy in here. And thanks for your help. من اینجا صبر میکنم تا اون کسی که فرستادیم بیاد و ممنون که نجاتم دادی. اوکی اینجا کجاست؟ There's no doubt about it. This whole operation is meant to harvest organs. Clan Kelly's chopping off the parts they want and burning the leftovers. But none of these were willing donors. I think we ought to have a little chat with Mary Kelly. الان چیکار کنیم؟ Bugger. Can't recognize any of them. Their faces are battered. You've got to do a facial reconstruction, Bagley. This might be Angel. Take a picture and I can run key details past various databases. میگه عکس بگی از صورتاشون تا بفهمم انجلن یا نه. کامera. کجا رو باید بگیرم؟ قیافه این وره میگه اینجوری بگیر. باگ زده. خب این مش نیست. Negative. Nobody deserves to die like this. We have to take down Mary Kelly. Take down all this shit blood. خب از این یکی بگیر. اوه این خود انجله بدبخت. Unfortunately, I must confirm that this is indeed Angel Lopez. من مطمئنم این انجل لوپزه. Angel. شت انجل. He knew the risks. I did too. ریسکای این کار رو میدونست. منم میدونست. Never thought DedSec would get caught up in this. نمیدونستم Mary چیکار Kelly is باشه. preying on London's most vulnerable. She's a fucking monster. Taking her out needs to be a DedSec priority. Now we need to find Caitlin Lau's case files on Mary Kelly and see if my conjecture may be correct. Could Mary Kelly be in Zero Day? گفت که مری کلی آشغال هیولاست. باید اون تو اولویت اون قرار بدیم و درنش سرویس کنیم. حالا باید بریم دنبال فایلای اون خانومه بگردیم و بگلی هم گفت که شاید یه ربطی زیرو دی داشته باشه داستان اینا. اوه 2 نفر اینجا. Oh fucking shit. What? I'll shoot you, I will. نمی‌گیر. مادرفاکر. چیکار کنم؟ اوه ها میشه ابیلیتیش خریدی میتونیم کسایی که کشتیم رو غیب کنیم. مثلا این یکی هم میشه غیب کرد. این غیبه. خب
بریم دنبال فایلا تا دیر نشده. Well done, you got the files. The inspector will be impressed. Now get out of here before someone decides to turn you into minced meat. Chop chop. No kidding. اوکی گفت که فایلا رو پیدا کردی، حالا از اونجا بزن بیرون تا یکی تو رو نیومده قصابی کنه. اوکی. مهارت خوبی بود. اوه 1000 تا اتو داد بهمون. DedSec, Caitlin Lau here. I wanted to thank you. Caitlin Lau. I'd be nothing but an anatomy lesson by now, or a pile of ashes. You'll be happy to know that Inspector Lau has been escorted to a nearby refuge and is getting her wounds treated. I'll be fine. Still a little flighty from whatever they gave me. And frankly, a little stunned that we've joined forces. Oh, fuck. I spent my whole life avoiding the feds, and now I'm working with one of them. But desperate times, innit? Information and some backing from powerful people. Pool our resources and we might just take her down. Mary Kelly's no petty criminal. All right, Bagley. Call in everyone. We need to have a look at these files and decide what to do next. I'll sync with Inspector Lau and prepare a briefing. اوکی. بکلی گفت که این خانم فرستادیم توی به یک خونه امن و زخماشو درمان میکنیم. بهش این خانمه گفت که من یکم برام سختی که با شما همکاری کنم. دیگه گفتیم بعد همکاری کنیم درسته. الان بعد بریم به سیف هاوس خودمون. There's a potential recruit you may want to check out. Pushing your location. الان بعد بریم سیف هاوس خودمون تا فایلایی که این خانمه داشت رو بررسی کنیم. اوکی این کسایی که سبز میشن اینا رو میتونیم به اعضای تیم اضافه کنیم. بیشترشون هم مهارت‌های خوبی دارن. خب فعلا اونا رو خودم بعدا میرم. فعلا باید فست ترافل بزنیم. I've heard from Inspector Lau. We're ready for the briefing. اوکی بریم جای مانیتور تا فایل ها بررسی کنیم و با خود خانم کاراگاه حرف بزنیم. اول ببینیم یه سرسامونه به این بدیم. نه دیگه داشته قبل پول ندارم. بابا تو خیلی دیگه نمیدونم چرا از این شلوار خیلی خوشم میاد. اوکی او برای هر کی این شلوار بخریم برای اون یکی هم داره، یعنی برای یه شخصیت بخریم میتونیم برای یکی دیگه هم به کار ببریم. خب دیگه همینا فعلا باید دست ماسکش هم عوض کنیم. نه خب بریم ببینیم که باید چی کار کنیم و صحبت کنیم ببینیم برنامه بعدی چیه. Mary Kelly heads up the most powerful crime family in London, Clan Kelly, which should at least be easy to remember. Under her... اوکی گفت که مری کلی رئیس قوی ترین گنگسترهای لندن یعنی کلان کلیه. Man, they were a bit player. Then he died, and her rivals started disappearing. Her enemies, her friends, her family. میگه که وقتی که شوهرش مرد، شوهرش رئیس گنگسترها بود، وقتی شوهرش مرد گنگسترهای دیگه ناپدید شدن کم کم و اون همه خانواده‌اش و دوستاشو کشت. They call her Bloody Mary for a reason. برای همین بهش میگن بلادی میری، یعنی میری خونی. Early on, Mary abandoned cash in favor of cryptocurrency and brought the Kellys' criminal business online. اوکی با کلاهبرداری مجازی انتصاب پول خیلی خوبی به دست آورد و رفت خرید فروش اسلحه انجام داد و هیچ مدرکی خوش به جا نذاشت. Weapons smuggling, drug running, money laundering, all a lot easier without a cash trail. The woman single-handedly modernized organized crime in London. She considers herself to be untouchable. اوکی میگه که نه بریم جلوتر. Case in point, from my files you retrieved. Darla Covington, 19. Sasha Haddad, 28. Radek Stopkovich. داره اسمای کسایی که ناپدید شدن رو براش میخونه. 24. All disappeared,
It's difficult to find good help these days, isn't it, love? Most people. میگه که عزیزم امروزا انسانا کسایی پیدا نمیکنن که بهشون کمک کنه، مگه نه؟ They ain't driven, not like you. Because they feel worthless, don't they? The way that the world is, how it uses people. It's horrible. میگه دنیا چه خیلی بدیه. دنیا داره افراد رو نابود میکنه و بهشون هدف نمیده این چیزا. It's nice that you have a purpose. میگه حالا مینم تو هدف داری، خیلی خوبه. یعنی مثلا میگه اون کسایی که نابطی شده هدف نداشتن، خودش رفتن خودش رو کشتن. Oh, that'll be me, love. مثل که برای من دارن در میزنن. میگه ما هنوز کارم تمام نشده. میگه این یه احترام بود که بعد قائل شدم اومدم اینجا. Oh, give my regards to their families. It's horrible losing someone you love. اوکی به خانوادهشون تسلیت بگو از طرف من، چون اونا کسی که دوست داشتن دست دادن. Nice meeting you, Kate. As you can see, she'll never respond to interrogation. همونطور که دیدین توی بازجویی جوابی من نمیداد. But there is one place she feels comfortable talking. ولی یک جایی هست که اون قشنگ حرف میزنه و هر چی دوست داره میگه. Sandstone residence. قلعه ساندستون. Inspector Lau thinks a police bug in the Kellys' headquarters may have the evidence she needs to finally convict Bloody Mary. اوکی اینجا امارات ساندستونه و مار ملیکلیه و پایگاه نقشه هاشون اینجاست و اگه یه چیزی ازشون کشوریم دیگه خیلی خوب میشه. میگه که اونجا پایگاه عملیات هاشونه و اگه از توی چیپستشون چیزای خیلی خوبی در میاد و اطلاعات خوبی میگیریم. اونا رو برام به دست بیار و من اونو پایین میارم. اوکی بعد به اماراتی که خانم زندگی میکنه. Sabine here, Inspector Lau. I'm curious how you think you can bring Mary Kelly to justice now, with no backing. Even before Albion took over policing, you couldn't lock her up. And she goes on treating humans like cattle. I had to work within the system. Yes, it was corrupt. I knew it. I just didn't know how bad it was. I thought a strong enough case couldn't be buried. Well, you were wrong. The rot in the police force is nothing new. Runs all the way to the top. Do you expect it to work this time with Albion holding the reins? Because I'm taking it to a contact in the Attorney General's office. An honest... چرت و پرت زیاد گفتن. بریم مثلا ماموریت. الان باید بریم به اماراتی که مری کلی توش زندگی میکنه و فست ترافل بزنیم. خب حالا باید بریم به امارات این مری کلیه. یه پایین. پلیس واردی. آقا ولم کنید. Approaching with caution, over. Control, we are pursuing the suspect. Can anyone see the suspect? میشه دست هم برداریم؟ Received. Returning to HQ, over. اوکی بریم دهن مری کلی رو سرویس کنیم. خب این اماراتشه. Security here is state of the art, quite impenetrable. Unless, of course, you flew a drone through the window one of Mary's mouth breathers left open. میگه سکیوریتی اینجا خیلی بالاست. یه درون پیدا کنم از پنجره ها برو تو. بله بریم تو. The recording device is in her security room. Getting there should be a simple matter of navigating the vents. Bugger me.
She's using these people as house servants, against their will. Horrible in itself, but a million times worse knowing they end up as unwilling organ donors. اوکی، این مریکلیه اینا رو آورده اینجا و به عنوان خدمتکار رو برده استفاده میکنه تا وقتی که ببردش و سلاخیشون کنه. چه عوضی است. واقعا برو. Please, I need help. Fucking idiot. Do you piss everyone off the way you're pissing me off, wanker? Stupid git. با بدبختان مثل برده ها رفتن. این دهنش سرویس کنی. از اینجا میشه رفت. بابا یکم بیا پایین. قاد داره بودن. That's it. Let's see what kind of recording we've got on her. اوه باید این پازل ها رو حل کنم. Just اینم look باید at با this درون place. بیام. This is what comes of old crooked money. The Kelly family has been profiting from people's misery for a long time. She's got this shit all over the manor. So you've been in there before? Is that how you ended up in the basement of the Southwark الان incinerator? دیگه ترجمه We نمیکنم needed چون باید something تمرکز کنم. incriminating, so we decided someone had to get in here and plant a bug. I wasn't going to assign someone else to do that. You saw how Mary uses the people she grabs out of the EPC, and the staff's uniform's not hard to mimic, so I went in. What I didn't know was that she had intel on our investigation, my team. I thought going off book would stop the leaks, but she still knew we were coming. She tortured me for the names of my team, tried to break me, but cops don't give up cops. Turned out she already knew the whole unit and put hits out on them. The woman is a mind fucker. Yeah, Mary knew she wouldn't be able to make a slave out of you. Didn't bother wasting one of her chips. That's how I ended up on that butcher's table. So many reasons to want to rid the world of her, but it wouldn't be enough to just put one in her brain. My mates died trying to bring her to justice. I have to honor that. اوکی یعنی برق باید برسه به اینجا. باز شو. خب تموم شد. آره مثل اینکه تموم شد. حالا اول یه درون از جا در بیاره و ماسکه و تکونتر رو برداریم، بعدش رو اطلاعات رو بکشیم بیرون. pick up. Okay, you must. اوکی حالا برو سر این. هنوز درست نشده؟ یعنی چی؟ وای وای اصلا حالت ندارم. خدا لعنتت کنه. کجا خرابه الان؟ وای 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 این درست نکردی. حالا این ور تمام. چجوری بریم تو؟ ای خدا همین درونه رو بردار. جان مادرت بیا خود برد. نخواستم. کاش به درونم میشد تکونتر برداشت که اینقدر مشکل پیش نیاد. اوکی بیا اینو باز کن. اوکی حالا بریم ببینیم چی میشه.
شده لایک؟ او بی با تو چیکار کردم؟ نه با تو چیکار کردم؟ You made me a slave. All of us. تو همه ما رو برده خودت کردی. Please, let me go. Take this thing out. میگه لطفاً بذار من برم. این چیزی که تو بدن گذاشتی در بیار. Back to your old life. Back to nothing. Back to you 2.5 screaming blighters in your dead-end job and sucking off the dole. میگه میخوای برگردی به زندگی قبلیت، اون زندگی چرت و پرتت که ساعت 9:45 دقیقه بلند شی و با اون کسی که باهات خوابیده دعوا کنی. You don't want that, love. عمرن دوست داشته باشی برگردی به This زندگی. microchip is scary, I know, but I got to keep tracks on my merchandise tonight. میگه این مایکروچیپ که توت گذاشتم خیلی مهمه. باهامو ردیابی کنم. And this kitchen knife, that won't do it, love. ولی این چاقوی میوه خوری هم چی کاری نمیکنه. In yourself affects my bottom line. میگه صدای زدن با خودت به وسیله این فقط پول منو خراب میکنه. I can't live like this anymore. من دیگه نمیتونم اینجوری زندگی کنم. You all right there? نه تو خوب میشی. It's all right, sweetheart, because I have another use for you. میگه من میخوام با تو یه کار دیگه بکنم، نترس. وای تشنج کرد. Attention, are we? Good. Be sure and spread the word. بهتر به بقیه هم اینو بگی که You know where this one goes. میدونی که Get برای these چیکار two and کنی. all the others over to the venue and ready for the sale. Right away, man. میگه اینو و همشونو بردار ببر به ویترین که بفروشیمشون. Also, the foreign investors have already landed and the drones are programmed, ready to deliver the invitations and the coordinates to all the guests. میگه سرمایه‌گذارا رسیدن و میتونیم نمایشون راه بندازیم و بلیط و اینطور چیزا دعوتنامه ها رو بفرستیم براشون. Is that initiative I'm smelling, Peter? دارم بوی یه انقلاب یا استقلال ازت دارم یه صدای استقلال اینطور چیزایی ازت میشنوم پیتر. Initiative can be a dangerous thing. استقلال کم بده. فکر کنم این یه کاری رو مثلا سر به خود انجام داده این کارو و همین گفته که دوباره سر خود کاری نکنه. عوضی. This is insane. How did Mary get her hands on this kind of tech? It takes a sick mind to come up with killer microchips. Perhaps a disease mind, but definitely an ingenious one. Perfect psych profile for a group like Zero Day, wouldn't you say? Your affiliations aren't my priority, Bagley. Bagley هم گفت که شاید یه کاری نابغه باشه، شاید زیرو دی باشه همکاری داشته باشه. Keeping these people enslaved, and it sounds as if she's selling them. This is huge. میگه مردم برده خوش کرده و بعدش میفروشتشون. That's what the microchips for. پس این مایکروچیپ برای اینکه Mary sells them for برای اینکه ردیابیشون کنه. This bird's a piece of work. DedSec, we'll have to crash that slave auction. Get all the information we can out of there. The location will be on the invitations. She hasn't sent out the invitation yet, but when she does... Bagley, monitor the drone networks. Give us a heads up when Mary sends out her fleet. Until then, I reckon we're in a holding pattern. I'll get in touch if I hear about anything else that might interest you. Cheers, DedSec. اوکی. ما باید بریم و ببینیم که چون جایی که میخوان خرید و فروش انسان و اینترنت انجام بدن اونجا رو خراب کنیم و برینیم بهشون. Gotta admit, this old DedSec thing's got... And I'm bleeding good at it too. You wouldn't have been recruited if DedSec thought you'd be killed that easily. Oh, good. A snarky sidekick AI. That's gonna take some getting used to. The bagsman is like that. Bit of a prick, but dead useful. Just ignore him if he's vexing you. Since we're waiting for our cordial invitation to Mary Kelly's tasteless theme party, we can finally get back to what really matters. Solving the mystery of Zero Day. Who are they, and why did they frame DedSec for the bombings? What have you got, Bagley?
Glad body politic. Obviously, Albion needs looking into, but I also have a more unusual thread for you to pull on. There's a new hacktivist group on the dark web scene called the 404. But instead of being in it for the lulz, this lot seems to be in it for the brutal reshaping of society by any means necessary. Sounds like anyone you know. Looks like I've got some options. I've marked both on your optic. اوکی باید بریم این مهمونی که مری کلی میخواد بگیر و سلاخ ملاخ مردم رو بفروشیم تو و مهمونیش خراب کنیم و این چیزا. اوکی چیزای خیلی خوبی تو این پارت دیدیم، ماموریت‌های عالی بود. خب خیلی ممنون که این پارت رو تماشا کردید. لایک و سابسکرایب یادتون نره، کامنت هم همینطور. تا پارت های بعدی خدا نگهدار.